औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह त्वाहा मेरे सामने और सूरह त्वाहा की आयत नंबर 22 शुरू हो रही है। पारा नंबर 16 है और रुकू नंबर 10 है और आयत नंबर 21 तक मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा नंबर 1 ज़िक्र हुआ। वो मौजज़ा जो मूसा अलैहिस्सलाम को कोई तूर पे दिखाया गया या वादी मुक़द्दस तुवा में दिखाया गया और अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को से पूछ के कि आपके हाथ में क्या है। मूसा अलैहिस्सलाम को यकीन करवाया कि छड़ी है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हुक्म दिया कि इस छड़ी को ज़मीन पे फेंक दो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको फेंक दिया अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए और मूसा अलैहिस्सलाम के देखते ही देखते वो सांप बन गया और उसने कई चीज़ों को निगल दिया। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि इसको दोबारा पकड़ और मूसा अलैहिस्सलाम डर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देते कि इसको पकड़ मैं पहली सूरत में मुंतकिल कर दूँगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने पकड़ा और लाठी सांप फिर लाठी बन गया और मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में आ गया। अब देखते हैं कि आयत नंबर 22 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं और किन लोगों से मुखातिब हैं। दूसरा मौजज़ा अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम को वहाँ दिखा रहे हैं और ये पे दर पे मौजज़ात एक दूसरा इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम को यकीन हो जाए कि वो अल्लाह तबारक व तआला के ख़ास बंदे और पैगम्बर हैं और जिस मिशन के लिए जिस बंदे के सामने उन्हें तबलीग करने के लिए भेजा जा रहा था वो ज़ालिम जाबिर बादशाह था। उस वक्त का 450 साल कम व बेश हुकूमत कर चुका था और उससे सारे लोग वहाँ के डरते थे और वो अपने आप को खुदा मनवा रहा था लोग रियाया से। तो अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम को छड़ी की सीरत दिखाने के बाद यकीन करवाने के बाद दूसरा मौजज़ा दिखाते हैं और दूसरा मौजज़ा दिखाने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम का यकीन और पुख्ता हो जाता है और ये बात समझ आ जाती है कि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से कोई भी चीज़ बाहर नहीं है। उसने इस एक चीज़ को दूसरी सूरत में सेकंड में बदला, एक से दूसरी को बदला, दूसरी को दूसरी में बदला। और अगर अल्लाह तबारक व तआला हुक्म फरमा रहे हैं आगे जो मूसा अलैहिस्सलाम की तसल्ली के लिए कि मैं तेरे साथ हूँ जा, तो उसमें भी बज़ाहिर लगता था कि ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन मौजज़ात देखने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि ऐसा मुमकिन है। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म बजा लाने में उन्हें मुश्किल पेश नहीं आएगी। आगे फरमाया कि वज़्मम यदा का इला जनाह ही का, ऐ मूसा अपने दाएं हाथ को अपने बगल के नीचे दबा। उसी जगह खड़े हुए ये हुक्म हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम हैरत से अपने हाथ को बगल में रखते हैं और तखरुज बैज़ाउ मिन गैर सुई आयातुल उखरा और जब हाथ को निकालते हैं तो वो चमकते हुए चांद की मानिंद था। उसमें कोई निशान दाग धब्बा नहीं था, बहुत सफ़ेद था। सफ़ेद से मुराद ये नहीं कि बर्स या कोई और बीमारी थी, बल्कि वो चमक रहा था जिस तरह के चांदी चमकती है और बग़ैर किसी दाग और निशान के चमक रहा था और उसमें कोई ज़रा भर तिल के बराबर भी निशान नहीं था। ये दूसरी आयत उखरा, ये दूसरी निशानी थी मूसा अलैहिस्सलाम के लिए और इन निशानियों को कोई और देख भी नहीं रहा था, मूसा अलैहिस्सलाम अकेले देख रहे थे। और फिर फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने नुरिया का मिन आयातिनल कुबरा, इस तरह हमने मूसा अलैहिस्सलाम को दूसरी बड़ी निशानी दिखा दी। और दूसरी बड़ी निशानी देखने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम का यकीन और पुख्ता हो गया। और ये निशानी देखने का मकसद ये कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक वहाब लिखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि करीब हो जा। तो मूसा अलैहिस्सलाम इतने करीब हो गए कि जिस दरख्त के पास से आवाज़ आ रही थी उसके करीब बिल्कुल जुड़ के खड़े हो गए और एहतराम से आपकी निगाहें सर झुका हुआ था और उसी लाठी को जिसको थोड़ी देर पहले सांप बना हुआ देख रहे थे उस पे दोनों हाथों से पकड़ के उसके ऊपर झुके हुए थे सहारा लेके। और ये हुक्म अहकामात अल्लाह तबारक व तआला के यकसुई से और तवज्जो से सुन रहे थे, क्योंकि पहला हुक्म ये हुआ था कि तवज्जो से अहकामात को सुन मूसा, और मूसा अलैहिस्सलाम तवज्जो से अहकामात इलाहिया सुन रहे हैं। और हुक्म होता है मूसा अलैहिस्सलाम को ये कि जब खूबसूरत चमकता हुआ हाथ दूसरी निशानी देखी, यद बैज़ा निशानी है ये,
اور ید بیضہ موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات میں سے ایک ہے اور عصا بھی معجزات میں سے ایک ہے۔ یہاں دوسرے نمبر پہ ید بیضہ فرمائی نشانی۔ ید بیضہ کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو حکم کیا ہوتا ہے، اذهب الی فرعون انہ طغی، فرعون کے پاس جا موسیٰ، کیونکہ وہ سرکش ہو چکا ہے۔ فرعون کون تھا؟ فرعون اس وقت مصر کا بادشاہ تھا اور 400 سال تک حکومت کر چکا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام بچپن میں اس کی گود میں کھیلے کودے پڑے بلے تھے، اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام سے قتل کا فعل سرزد ہو جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام جان بچانے کے لیے بھاگ کے مدین چلے جاتے ہیں، جہاں شعیب علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوتی ہے اور شعیب علیہ السلام کی دامادی میں آ جاتے ہیں۔ اب اس وقت سے لے کے سالوں گزر چکے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ مصر کا رخ نہیں کیا تھا، اور نہ وہ مصر کی زمینی حقائق سے واقف تھے، نہ آگاہ تھے، نہ فرعون کے رویے کے بارے میں سنتے تھے کہ ظالم جابر بادشاہ ہے، اور کسی حد تک یاد بھی تھا کہ بچپن فرعون کے گھر میں کھیلے کودے چلا تھا۔ جب حکم ہوتا ہے کہ فرعون کی طرف جا اور وہ سرکشی کر رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کسی حد تک گھبرا جاتے ہیں کہ کیا میں فرعون کا مقابلہ کر سکوں گا؟ کیا اعلان حق کرنے کے بعد فرعون مجھے جان سے مار نہیں دے گا؟ کیا اس کے بعد میری زندگی باقی رہے گی؟ کتنے مظالم کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اور پھر دوسری بات یہ بھی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ اس کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں 2 چیزیں سامنے دی گئی، ایک خدا جانے یہ کسی آزمائش کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھی گئی یا کیوں ایسا ہوا۔ بہرحال ابن کثیر کی بک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انگارہ اور کھجور دونوں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے انگارے کو کھجور سمجھ کے منہ میں ڈال دیا، اور اس سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان جل گئی، تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بولنے سے قاصر ہو گئے، اور پھر اب تھوڑے بہت بولنے لگے۔ اور یہاں موسیٰ علیہ السلام حیرت میں ہیں کہ ایک تو میں بول بھی نہیں سکتا، اور دوسرا مجھے ظالم اور زبان دراز بادشاہ کے سامنے اعلان حق بلند کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ یہ کس قدر مشکل تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ان خدشات کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کرتے بھی ہیں یا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ جب اللہ فرماتے ہیں کہ جا، اور اس نے سرکشی کیا اور اس کو میری طرف سے میری توحید کی، ربانیت کی، میری اس کو تبلیغ کر، اور یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ تبلیغ کرتے وقت نرمی اختیار کرنا۔ ایک تبلیغ کے اصولوں میں سے ایک اصول بتا دیا گیا جس کو حکمت کہا جاتا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالموعظۃ الحسنہ بالحکمہ و موعظۃ حسنہ، کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ حکمت میں ایک یہ بھی تھی کہ نرمی سے اور عاجزی سے تبلیغ کی جائے، یہ بھی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ نرمی اور عاجزی سے فرعون کے سامنے کلمہ حق بلند کر، اور یہ ظالم بادشاہ ظالم ہو گیا ہے، 450 سال حکومت کی، ابھی تک اس کو کوئی بیماری نہیں آئی، اس کو بڑھاپا نہیں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت اس کے پاس ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ اتنی نعمتوں کے بعد وہ عاجز ہو جاتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا، لیکن ہوا یہ کہ اس نے سرکشی کر دیا، اور وہ اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا اس نے، اور اللہ کو نہیں مان رہا ہے، اور نہ صرف اللہ کو مان نہیں رہا بلکہ اللہ کی مخلوق پر ظلم ڈھا رہا ہے، اور اپنی طاقت اور اپنے بادشاہ سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اللہ کی مخلوق مشکل میں ہے۔ آپ جائیں اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دلائیں، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں یاد کروائیں اس کو جو اس کے اوپر ہیں، پھر آخرت کی نیک لوگوں کی جو نعمتیں ہیں وہ اس کو یاد کروائیں، وہ جو آخر میں نیک لوگوں پہ آخرت میں کی جائیں گی وہ یاد کروائیں، اور اگر وہ اس طرح نہیں مانتا تو پھر اس کو خدا کا خوف دلائیں، ڈرائیں، اور ڈرا دھمکا کے اس کو اس طرف لائیں، لیکن ڈرائیں بھی حکمت سے، یعنی کہ عاجزی سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات سے بھی اس کو آگاہ کریں، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنے بندے کو اس پر ظلم کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ فرعون جیسا جابر ترین بادشاہ سزا میں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس مشکل مشن پہ لگا دیا، حکم ہوا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام دونوں معجزات اپنے آنکھوں سے نہ دیکھ لیتے
تو موسیٰ علیہ السلام ہرگز یقین نہ کرتے اور فرعون جیسے ظالم جابر بادشاہ کے پاس نہ جاتے، اور لیکن دیکھ چکے تھے چونکہ، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جب میں تبلیغ کروں گا تو موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کی شر سے محفوظ رہوں گا۔ آگے دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ ساری احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کے یکسوئی سے سنے اور واپس چلے جاتے ہیں کوئی طور پہ جہاں اپنی اہلیہ کو چھوڑ آئے۔ اس کے بعد فرعون کے پاس جانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا عرض کر رہے ہیں، کیا یکدم اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے چلے جاتے ہیں یا اپنے تحفظات ظاہر کرتے ہیں؟ یہ انشاءاللہ کل کی بات ہوگی۔ میرے چینل کو دیکھیں، سمجھیں اور سبسکرائب کریں۔ تعاون علی البر والتقویٰ کے فارمولے کے تحت نیکی اور اچھائی کے کاموں میں تعاون کریں، اور اگر سمجھتے ہیں کہ تعاون کے قابل نہیں ہے تو میں آپ کی رائے کی منتظر ہوں۔ اللہ حافظ۔